Tapos ako na sing ako nga, Ginoo, kung papatayon mo ako, yung pagpabay itak pamilya. La mia esperienza in Filippine è durata oltre 2 anni, a contatto stretto con le famiglie, con le mamme, con i bambini, con i pescatori, con i lavoratori. Un popolo molto sorridente, risponde a tutti i problemi con un grande sorriso. Il tifone Haiyan, o in lingua locale Yolanda, la notte dell'8 novembre del 2013 ha provocato oltre 10.000 morti nell'isola di Samar e di Leyte, con venti che hanno toccato i 350 km/h. Ha devastato interi villaggi. Qui potete vedere ad esempio una casa che non è stata più ricostruita, provocando una ferita enorme nella società filippina. Ako, Lawrence B. Candido. Naukoy ako Barangay Banahaw. Itak edad Gis. Ako Buknoy. Naukoy ako Barangay Banahaw. Itak edad 6. Waray pa ni Yolanda. Gabi pala. Nagtuon tapos kadaan bugas nga dahan surudlan nga din maghuhulos tapos nag-upayhen mga bintana kay nagkakatatanggal na. Tapos bagyo na naruba ng balay tapos Uncle Medi nga ni tatay na samaran TL tapos nagkahuglos kami tapos kinadto na kami sa eskwelahan. Kauman ng bagyo, may nanahataghan rin. Tapos nagdoon na kami, asya na ang pagkaon. Ako Alma Candido Merante, 34, itak edad. Nakakuan na kami hadto, naka-evacuate na hadto na nga pagkaaga na. Dida na nga ni kami hadto agi ang bungbong kay dara nga wala naman namon kaagi ang portahan kay trap naman na. Tapos may dako lato sa nga bugto na sa madliwatan tiilhan sim. Asya nan among pakabakwit ngadto ha eskwelahan. Mga kuanat siguro oras alas 6 na. Duro na kami tingka maghulos. Dako lata na pagpapasalamat kay ini nga darahang bagyo iginawas mat namon nga waray bado. Waray na nga ni adto akong sususo. Kaya mga nahadlok man kami bayhadtuhan ko. Ang kaya ng balay ni nga nagkakalupad naman nga mga atupan among balay. Mga lubi kay damo man ang lubi din nga nagkakapupukan na, kakapupukan. Kay adlaw man hadtuhan din ang pagbagyo. Namon ini nga among kusina di da naruba. Tidak liwat di da naruba liwat di da amon lat di da nga sa nga bandan waray ka. Diri kami damo na ako mga apo. May mga anak, duduha. May mga anak tagduha-duha liwatan mga anak. Amula kami din. Pare kami hadto pangaunhin kuan o hadto nga usa ka adlaw. Halag na kami mga aon. Pati na among bugas mahulos. Asi adto na kabutang dinihan kuan. Hadto nga pagbagyo. I dati delle Nazioni Unite, negli ultimi 20 anni le catastrofi ambientali, meteorologiche hanno provocato oltre 600.000 vittime.
La maggior parte delle vittime è stata registrata nei paesi poveri del mondo, causando danni ingenti a tutti i paesi colpiti dai disastri. Si stimano oltre 4 miliardi di persone ferite, famiglie che hanno perso l'intera casa, i loro averi e hanno avuto bisogno di un intervento umanitario. L'inquinamento e il cambiamento climatico rappresentano una seria minaccia alla lotta contro la povertà e alla biodiversità del mondo. Dokita e la controparte locale CFIC lavorano nell'isola di Samar da diversi anni, l'isola più povera di tutte le Filippine. Ogni giorno lavoriamo a fianco della popolazione locale, nei villaggi, con le donne, con i disabili, con i bambini, nelle scuole, a sostegno di attività, di progetti, di educazione, di salute, di diritti. Cerchiamo di fare sempre il nostro meglio, tutto lo staff, sia qua in Filippine, sia lo staff di Roma, in altri paesi dove lavoriamo, in Africa, America Latina, per cercare di proteggere i più indifesi, i più vulnerabili della società. Ako si Jean Garnasi. Actually, kuan nagaditaan kung tato namon anak, upat na kuan man niya ang bagyuhan, na apektuhan man niya ang mga medisina nga natumar kuan pagka-injury ko. Ana akon na-experience adto nga bagyo makaradlok gadin duro. Didto nahan am gimbakwitan kayan pag makusog nahan duro gud napalid man ang balay. Nihabtan ako tigawas na ako, nihabtan ako ang pagrumpag. Nakuan ini naiguhan ang bugos nga balay. Na aniya ni injury, nagawas aniya tuhod na saring ko analip dihira. Tapos nahinay na. Maupay na lakay may dalihin na bay gintagan ako kuanin trapal nga guti ay pareg sa lipod nga direk maura-ura na hagkot. Nakatunangan ni kami hasibo. Nababaraka ko ng mga anak din kay wari man kami sarit tigda man ng paglakat. Na konlot ako din nira kabutang kay maram gud ako nga. Waray nira din hipangangaunon. Kuan makontak namon ang mga anak nakadtunan ako ugangan asgad. Kaya ako magpapakilala ako hayo, ito na akong nyaran, Pilipi Gagatiga. Matao ako no Jimri 1927. Kasi ito na akong edad dyan na siguro ada na sobra 88 na kumpleto. Ada baga nahingilo ako na akong papakabuyan, kaya papakabuyan na ito, na akong umata, kaya kuan man nanangin, umakungan, hanaktan mga lubi, nagkapupukan man gud ang bagyo. Yan, baga nakakabanaulin, ito na mga tanom, nakakakuha ng mga ako. Nell'isola di Samar, sia al nord che al sud, Dokita lavora nella ricostruzione delle scuole, delle case distrutte da un evento calamitoso, per esempio l'uragano, cercando anche di dare alla popolazione locale, ai nostri beneficiari, gli strumenti necessari per poter rispondere a un evento calamitoso, a un disastro naturale. Interveniamo
Aiutiamo anche durante le emergenze umanitarie attraverso la distribuzione di alimenti, di kit igienici, per cercare di ridurre il più possibile la sofferenza dei bambini e delle loro famiglie. Il programma finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita per tutte le persone colpite dal tifone Haiyan. Grazie ai fondi dell'Italia, qui in Filippine, di preciso nella municipalità di Giwan, si sono costruiti 2 centri di evacuazione in grado di ospitare oltre 500 persone. Sono stati ricostruiti o messi in sicurezza 2 interi complessi scolastici. Oltre 200 case sono state rinforzate, ristrutturate. Abbiamo distribuito alla popolazione locale oltre 200 kit d'emergenza alle 2 comunità beneficiarie del progetto e abbiamo preparato la popolazione fornendo gli strumenti necessari per rispondere in caso di disastro ambientale, dando loro un'altra possibilità. Ang among consultancy team nag-collaborate sa Dokita NGO sa Giwan para mag-share sa among DRR activities. Ang training of trainers usa sa pinaka-importante na activity kay para makaka-create mi og pool of trainers sa community nga makatabang namo nga mo-train sa laing community members on basic concept on DRR. Gitabangan namo ang barangay Bagwa ug barangay Banahaw na mapurma ang ilahang BDRRMC. Pagkapurma sa ilang BDRRMC, gibutangan na nila og mga tao ang ilahang structure. Ang contingency plan mao na ang usa ka plano sa barangay kung maginaon sa panahon sa nagkalain-lain nga mga disasters, makaibaw sila unsa ilang buhaton sa wala pa sa diha na og pagkahuman sa disaster. Og nahulog nga importante ang ilang kahibalo kay kabaw na sila mo manage sa evacuation center nga gibuhat o gihatag pud sa Dokita diha nila. Geologicalan para mag-andaman mga gamit. Pag-andam, paabot at bagyo. San o bumagyo, an akon hato na hibaroan hato nga film showing. Suwad kapag nalinog. Nalinog nga ni, kuno, dapat kuno, nakada ito matibay nga lamesa o yari nato. Natukita. Kinsisiranghan mga tao. Pinanguwa niya kinakanhanda ko nga balod. Sana ako na ibaroan ang DRR training kung paano mag-prepare, saan umabot ito sa kalamidad. Mga medisina, mga importante. Hindi nag-aandam iton mga pagkaon nito nga mga emergency kit.
tanan nga mga barangay Bagwa. May ada natong terabot nga bagyo, base report nga amo nakarawan, ikan ng pag-asa. Malupyuhan barangay mag-evacuate na. This is Kapitan Bagwa, copy. Okay, sige. Barangay Bagwa Early Warning Team, do you read me? Mayada naton emergency nga meeting para makapagandam kita hindi nga bagyo. Kakusgunit bagyo, 30 nga dahil 40 km per hora. So, Bakwit kita. Loro hanno sofferto molto, hanno perso i loro cari. Forse per noi occidentali è molto difficile capire cosa si trova, cosa si prova durante un disastro, durante il passaggio di un ciclone con venti che sfiorano i 350 km all'ora. La gente ha perso tutto. Nonostante tutto questo, i filippini si sono rialzati con un grande sorriso. maraming salamat po sa inyo. Diyan kay Sir Ray, kay Sir Davide, ngan hit-irang mga tauhan. Yung tanan hiton mga taga-Dukita. Gintagan kami evacuation center. Papasalamat ako nga ginkan kami evacuation center tapos ang training tapos ang plaza. Masisiring ko, damo nga salamat. Papasalamat. Damo nga salamat ang Dukita. Damo nga salamat ta iyo. I'm very thankful with everybody. We are the people in Iwa and the Philippines people. Thank you. Thank you so much. Thank you. Penso che la forza di questo paese sia proprio il sorriso,
i bambini e i bambini che sorridono. Salamat, Dokita! Anhi ako diri sa balay, kay gimingaw na ko nimo gamay. Ayaw na pagdugay-dugay pagdali. Tigre. Lion. Ayam. Kuan. Puding. Nangangagat. Nga isog iya nga inakaw nitong tao. Kay nakusog. Kagatid tao tapos so na paniton ang isogadan bagyo nga damo na pinsala nga tao.